आगु जाय था कर्म नंबर बुद्धि दियो नंबरी गले स्वर्ग को मोर जंजा क्या आ जरूरती ये कॉलेज वाले गोटाए लोकर आयुष पूर्ति से 10 वर्ष तू भला आगे जब कथा सांगला पाला वाला ऊपर ओटा बुझोई ना कागज छाड़िया ना ना कथा रखी दो कथा के खाओ ठीक है भाई बोलो नहीं नहीं मौसम तो ना ए रह जाओ आगे आगे मु कहि सत्य जुगरे ए कलि जुगरे कोटा लोकर आयुष पूर्णि से देह रक्षा करछन्ती अनेक व्यक्ति अछन कोटा कोटा जुगरे जण दिन रहि बाबा कलि जुगरे गोटिए लोकर आयुष पूर्णि से एबे भी सब राज्य अछन रहसन बिहारी बंधुला गुंफा ভিতরে গলে রাজা জগিবে বাবা এ পর্যন্ত গুফা বাহারে না না ওরে নাম সংকেত জানিছি তা ভিতরে হ্যাঁ এবে বি গলে আগে অমরাবতী কটকକୁ ধরি শুনিব রাম 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 সংকেত কহিলে খান আছে কি ভাই তাকো নাম হউছি দেবদত্ত স্বামী আগে আদি বন্ধু রাজ কলি যুগরে ন বলি কি যাইছতি বলো কহিলে কালা তেরো জন্ম শরণ বললা এ কথা মু কাই কହୁছি না নচিকেতা কইলা কইলা দোষেই তুমি আদি ধার মোর গুরু মু হেলি তম শিষ্য জব হেলে গুরু নচিকেতা হলা শিষ্য কথা না কল মু আদি ধার আপনাଙ୍କ পাখে রহি আইনি গুরুদেব আপনাଙ୍କ পাখে রহিবি রহিলা विद्याधन कला केटा विद्या तीनटा विद्या कौन सा विद्या गोटा हला विभूति विद्या एक गोटा हला अग्नि विद्या दुई गोटा हला माया विद्या तीन तीनटा विद्या रो अधिकारी हे साला परे के अधिकता तीन पर तीनटा जुग भया लागिला पचारला कला गोसेई ना कोन कहू कहनु को ना मो इच्छा होती मु आ रही पारिबिनी मो बाबा को टिके देखा करिया मांगी थी अरे पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप त्रितरी तृतीमा करले प्रियम से सर्व देवता ये कारे आज्ञा दर्शन करिया माई जेतो बले नचिकेता हल्ला सेति की बले बाबा कहले हरे जे स्वर्ग को आई हां सियाओ के मध्य को भेजी बुझे बड़ा मौसा जे स्वर्ग को जाई थी सियाले मध्य को आसीबो आसी जते ना ओला जदी प्रमाण दे दे अरे प्रमाण देले तो बाबा को दर्शन करे पाई जीबू हां तो बाबा को देखा कर तू ना कोन करे ओला सत्य जुगरे जय त्रेतया जुगरे दी जण त्रेतया जुगरे जय द्वापर जुगरे दी जण ये कलि जुगरे तो जणे घेरिजी स्वामी आगे सत्य जुगरे किए फेरिला स्वर्ग को जाई मध्य को किए फेरला ना ना मोटा जाना दी ए मारे सत्य जुगरे गोटिए लोक स्वर्ग को जाई मध्य को फेरली का ना के कहले ना केइला फेरि न कहले कोन मागन केइया फेरि ना सोई आज्ञा सत्य जुगरे गोटा लोक मौसा करी हां प्रमाण बोले कि आपन को मने नाही मु पाला खाली मने को सत्यवान सत्यवान मां तमे कहि पारिबो गोटाए लोक स्वर्ग को जाई मध्य को भेला ता ना ना को कहले ना का कथा येबे कहिले तमे माने समस्त कहबो हां मुंडा टुंगारीबे पादियो हां नो मुंडा टुंगारिया पर्यंत दासो काहु केबे मुंडा किया कहि कथा कहि दबो नाही नाही आमे से छोड़ो दान कहले ये सावित्री माधव की पहा गंगे सत्य बाहा
ସ୍ୱାମୀ ଲୁଗା ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ମା ତମେ ଜାଣିଛ ସାବିତ୍ରୀ କଣ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ଫେରେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା କଣା କରିକି ପିଇକି କାଲି କଣ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣ ମାନେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ କାଲି ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଭଡ଼ା ଆଜି ତମକୁ ଭଡ଼ା ଦେଖିବୁ ଆଉ କଣ ମା ତମେ କଣ ଆଗ ବାଲାରୁ ଉଠିଗଲେ ଏମିତିଆ କଥା ତାଙ୍କ ବାଲା ଶୁଣିବ କାଇଁ ଆଜି ଶୁଣିବେ 5 ଦିନ ପାଲା ଭିତରେ ଏମିତିଆ କଥା ଯଦି ସେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଲା କାହିଁକି ହଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଲା ସାହି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ବାଲାରୁ ଉଠିକି ଯିବନି କି ତାଙ୍କ ବାଲାରୁ ଉଠିକି ଯିବନି ପୁରା ବସିକି କଥା ଶୁଣ ସାବିତ୍ରୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିକି ଆସିଲେ ତା କାରଣ ମା କହିପାରିବ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ କଣ କହୁଛ ମା ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ କରିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବିଧବା ସେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାନ୍ଦାଇ କରି ବୁଲି ବେତର କାନ୍ଦାଇ କରି ବୁଲି ତୁ ମାରିବ ତାର ଦେଇ ସାରେ ଏ ତାଙ୍କ ତୁ ମଜା ଆକା ପଳା देखो तुम कोटा जाने तो कौन कांदा नानी स्त्री लोक स्वामी मानकर आयुष होती स्त्री लोक मान हाथे ये कौन कोन तुम सुनाई गोटिए स्त्री लोक जदी चाहिबो हां ता स्वामी बंची दिबो हां सिए ता हातरे संखा ता मथारे सिंदूर हबो हां अढ़ सुल जणी हबो हां अढ़ मुंडरे जीवो अढ़ देगुरा बाजिबो भाई कोड बिचावो हरि कौड़ी जाओ हां যদি ওটা স্ত্রী লোক চাইব তা স্বামী আগে মরিব সে স্ত্রী লোক যাক বিধবা হব না না মতে আউ লুকা ভাই কইলা লুকা আনিবি এটা নাইটি আনিবি তোর মন্ত্রী ভাই মু বঞ্চি যাই বেচি দিন না এ ভাজা মদ বা বেলা বেলা করে নিতে হলো আদা এতরা কারণ কোন কোন কারণ কোনাদি এ কথাটা কেমিতি ঘটিব মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ গোস্বামী লেখিলে গোটিয়ে পদ তালিকা টাণা তো সারে কেমিতি স্বামীর আয়ুষ স্ত্রী হাতে কেমিতি কলা কথা পছকে ମୋ ମା ସୁନା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଲୁଗା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏ ରୂପା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏତେ ସମ୍ପଦର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟା ଖବର हां ପାଲା ବାଲା ଭାଇ ଓ ଆଉ ଟିକେ କାନ ତ ତମେ ଡରୁଥବା ଆଉ ତମକୁ କହିଲା ନାଇଁ ଏଠି ବୋଲି ଦିଅ ପାଖରେ କହିଲା ନଥାଉ ପଛକେ ଇଏ ଘରେ ସାଗଲୁଣା ନଥାଉ ପଛକେ ଘରେ ସାଗଲୁଣା ନଥାଉ ପଛକେ ଘରେ ସାଗଲୁଣା ନଥାଉ ପଛକେ ଘରେ ସାଗଲୁଣା ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହବ ଟିକେ ରାସ୍ତା ମା ମାନେ ନଥାଉ ପଛକେ ଘରେ ଶାଗ ଲୁଣ ଭାରିଜା ଯାହାର ସତୀ
आले से भुलाई छाती छाती जट मोत्री का भाई का कथा मोत्री का रे हारी जा जहानो सती मोत्री शक्ति तो स्त्री सती बोली तू केमती जानलु ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ଆମ ବାଲୁକା ବ୍ଲକ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ତିଣ୍ଡି ବାଜିଲା टीटी को बाजिला ଆଜ୍ଞା ହଁ आ केमती कोन हला ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲି ସେ କଥା वो कथा ଏଇ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ इलेक्शन ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कोन हला कोइती ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଜେଡି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ हेडू ମୋଦି ବିଜେଡି ଦଳ कोन कहू देखो बड़ा भालू भूत कोन कहू ତା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି तू स्पष्ट कहना काना तो कथा ता मुलु भूले नाही तू आ भाई बोले तो आ एरिया भूलो हेलो दो स्त्री वार्ड मेंबर का दो भाई बहू ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ପାଖକୁ ତ ଯାଇନି ଆମର ଆଗରେ वो कदा जानता को दे बाबा को कहू मारे कथा सुनी के कथा ता मुंडो ठीक करी हेलो मु तो कथा कहू से कथा मु आको जानला बहुत है आ कहला दरकार नहीं ହଉ ଠିକ ଅଛି कहला सती कहबो जे मु पाला ये दिया पड़े पालिया कहबो कहलो मु कहली କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସତୀ ନୁହଁ तो नाता नाता सती ଆପଣ କେତେ ଥର ଘରେ ଗଲେ ଜାଣିବେ କଣ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସତୀ दा स्त्री ना सती कहती मु कहले भी सती की अरे बाबू ये नारे काम होची ଆଉ ये शास्त्रकार मन पूरा कहले कहले इले था जे गुण हो जाबो सती नारी आमे काल कहबा କାହାକୁ मौसा बेसी प्रमाण देबी ନା गोटिए प्रमाण देबी आगु जा ମା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କେତେ ଜଣ ନାରୀ ସତୀ କି ଅସତୀ ଏ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତିକି ଜାଣିନି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ସେମିତିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସିମ୍ବଲ ସିମ୍ବଲ ଖାଲି କହିବି ଗୋଟିଏ ପଦ ହଁ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଲେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିରେ ମୋ ମା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସତୀ ନାରୀ ସିଏ କଣ କରେ କଣ କରେ कहले स्वामी है रूप से ये मूर्ख विवेक असाधु अंधबाधे स्वामी हेरु पछे मूर्ख अविवेक असाधु अंध बधिर केपा पूजा छोटा जहाँ भी हो स्वामी जहाँ हो जेते असुंदर हो जे सती जे स्वाधी जे पतिव्रता ता जीवन भीतर स्वामी रो मन को कष्ट हला भया कथा मते कहिनो जो नारी ता जीवन भीतर स्वामी की मन को कष्ट हला भया कथा मते कहिनो जीव हला सेई नारी की होती सती राजुदा कोन कहू ए तू ताको मोरिया कथा कहू से स्वामी इरे ये कथा स्वामी जेते जहा हो स्त्री केबे ता स्वामी की खराब व्यवहार करनी जे न करे से सती आज्ञा काहे ये कथा को कहू ना कहिबार कारण ना सत्य जीवने गोटाए पुरो आयुष पूरा नहीं सिए ए स्वर्ग को जाई की मर्द की बेटा ना ना हला सत्यवान कोन मारे केवल सती तो मारे केवल से सती तो मारे ता स्वामी की फेरे आनी जला ये मर्द मां
যদি বিবাহ করে গোটিয়ে নারী পর পুরুষକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯିବ ମା ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିବ ସେ ଆଗେ ମରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେବ ଦିଲୁକୁ କଣ ଫକିରା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା ଦିଲୁକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା ଫକିରା ସାଙ୍ଗରେ ଫକିରା ମାତା ବାମୁଣ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଆମର ଠକିଲାଣି ସ୍ୱାଇଁ ତୋରି କଥା ତ କହିବି ମୁଁ ପାଲା କରିଛି ଆଉ ଜୋଡ଼ ତ